buku. Lebih parah ya. Katalog. Wah, ini Ken kasih katalog Toto nih. Katalog Toto ini. Kalender. Kalender. Model keramik. Apa nih? Toto. Emang dia. Baca dulu. Master Katalog 2013. Itu suratnya. Sudah kebaca. Mungkin dia masih apa? Kita baca dulu. Ternyata tanya yang usil dia dapat juga. Dear Sugi, Merry Christmas to you and Vera. Sorry, I cannot get you the bathtub. But instead, I can give you the catalog. Feel free to contact me if you decide to get one. Once again, I hope the very best for upcoming years. May God always inspire and lead you. God bless you. And then, please flip through the catalog. Thank you. Ada kartu mungkin. Oh, DO. Oh, ada invoice-nya. Ada invoice-nya. Oh, voucher. Thank you, Ken. Ini orang yang apa? Nggak sempat belanja lagi. Jadi voucher hadiah dari Bang tuh diambil. Iya, teman-teman cari sendiri yuk. Thank you, Ken. Thank you, Saya Ken. nggak ada bangpak. Saya nggak dapat bakat, saya cuma bisa melihat foto bataknya. Paling usil apa? Lu paling usil.